I'm an atheist. और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल. I don't believe in the existence of God. I don't believe any voice comes from anywhere. Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar, and I am a firm believer in science. I am a student, and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं. आपका 2 सवाल हो चुका है. एक नास्तिक only है. one. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है. वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह. All right. और इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप. All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना. नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त थे जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं मैं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम. वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते. तो ये जरूरी नहीं, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है. अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है. आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं. जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ. वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड. लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion.
which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit. But religion doesn't allow that. भाई साहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे, और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है. मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ. साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं. इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है. यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं. इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो. इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू. उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन. कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये. लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219. जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज्यादा है. जवाब आ गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे. जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं. जब आप चोटी पे पहुंच गए है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं. तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी है. एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है. मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक. पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से. आज साइंस एडवांस हुई. पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे. फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान. फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है. एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, यानी चिपकना, क्लिंगिंग. तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस. 3 मानी है. अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43. इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है. तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में. ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफी आयतों के, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैंने कहता हूं सही है. ये भी नहीं कहता हूं गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं. एक चीज थी ये आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस. मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है. मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है. तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा. इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते. और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है. उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत
اقرا بسم ربک الذی، اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا، خون کا لوترا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے، خون کا لوترا تو ہے ہی نہیں، قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی معنی نہیں تھی، معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے، اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال، کلنگنگ وقت بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ، بلڈ سکر، وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے، لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے، آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی صحیح ہے، وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے، وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور، آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی، وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ، یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی، سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ، کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے، اس کے 4 چیمبرز ہے، ہر چیمبر کے والو ہے، وینٹریکل ہے اور، لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ، دل خون کو پمپ کرتا ہے، کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، کب یہ حق ہے، اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. کچھ چیز تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی پھر ایک دھماکہ ہوا، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گی، دھماکہ کیسے ہوا، کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن، اسٹڈی اسٹیٹ از پرووڈ رانگ. جب اسٹیون ہاکنس نے پروف کیا اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے کبھی بھی نہیں بدلیں گی، کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں وچ از اے سائنٹیفک فیکٹ، کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا، ابھی پہلے سوال پہ آؤں گا، پھر ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے، کہا تھا نہیں ایتھیسٹ ہے. بھائی صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو، سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ذاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور مبارکباد دے رہا ہوں. سوچ رہے ہیں نا، سوچ رہے ہیں نا کیوں مبارک. میں آپ کو بولتا ہوں اکثر لوگ دے ڈو بلائنڈ بلیف، اندھ وشواس. وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے، اور کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں. دے آر ڈوئنگ بلائنڈ بلیف، وہ اندھ وشواس کر رہے ہیں. آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجنٹ شخص ہے، ماشاء اللہ سائنس پہ یقین کرتے. آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں، ہوں گے کیا نہیں؟ مانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ کے والدین مانتے کیا نہیں؟ وہ ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک ہے. اور آپ کے پردادا؟ وہ بھی ایگنوسٹک تھے. اور ان کے پردادا؟ وہ ریلیجیس تھے. وہ ریلیجیس، کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا. آپ کے پردادا مانتے تھے لیکن آپ اب یہ کرتے. آپ لیکن جانتے تو ہیں گے آپ کے دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے، علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتے دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے، آپ سوچتے ہیں نا. اور یہ کیسا بھگوان ہے؟ ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے. تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے، یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا، لا الہ دیر از نو گاڈ، کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا؟ آپ نے ہمارے شہادہ، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا
जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझ रहे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा।